Christ ya sundue nka adofo nyina Radin shira mo papa Radin shira mo oba so a share message no oba so na wa share e de ama wunua amio Radin shira mo nyina Anano place ye the radia say ye shene ni munyam bebre ya dana se sa wabo ye ho ba ma de pa achi ye emoja redi emu ofusane a ya dum bi na so me na oso anano pay ye the radia say me gidi se munyina mo ho ye wo Yesu Kristo mu munyina mo ho ye ene message no ma to din use your hands in doing something fa onsa ye bibi brother fa onsa ye adwuma ma me fa onsa ye adwuma me sister fa onsa ye adwuma sa mre ya wunya nwuye a wote ase die Kristo sumnim so betima di no kore aye nyame adwuma ni yi a wo ye nyame adwuma na wo ye adwuma so ka ho obi wo ha wotimi ka sa maso daye me so daye no nye se me ye adwuma a emmoa me ntimi nye nyame adwuma ntimi ye adwuma bi a na asai oboa fa onsa ye adwuma Awurade nhira mo amabedwon nyina wo ba so wa share message no ema wunua wo ba so afre wunua bra ye betutu ye hofo Kristo som akontuo yi mu Awurade nhira mo nyina amabedwon ni Awurade nhira mo nyina wo ba so wa share message no. God bless you all. God bless you all. Awurade nhira mo pa so mo hwe me nsuam se da me hwe Kristo sua e no kwasem pa Awurade nhira mo ena no pa esu da Awurade ase ye hye na nimonyam bebre ye hye na nimonyam wa dom ne hwe so pa wo de abo me ne umiemu moja redi ye mu afusane a ya dom bi na asome na oso anopa yi enye wo hunu mu bi na de a kyewo enye wonim de bi o na mom eye Awurade na abo me no mienu ho ban a yeda so etinkwan yeda na se ena no pai ye hye na nimonyam bebre me brother Kosia Pia Radin shira opa Ken Kosia Pia. God bless you. Uba so a message no share fama wunua uba so a share and that message ni matuni din use your hands in doing something. Fa wonsa ye adwuma brother mama fa wonsa ye adwuma obi wo ho mpa adwuma wo Kristo sumnim se wan ye adwuma emma wontimi ni no kora da e wo nyame adwuma da bia ba jim krofo sika baba po fa wonsa ye adwuma fa wonsa ye adwuma no wanya bibidi ama obi odi hia Awurade enhira mu nyina ma ba join wo ba so afre wo nua bra sister Agatha Awurade enhira pa me brother Joseph Awurade enhira pa mo ba so a mo share message no emfama mu nua mo mfre mu nua mra Awurade enhira mo papa Awurade enhira mo wo ba so a share message no ema afoforo use your hands in doing something fa onsa ye bibi enipa mpebre wo Kristo soma kontuo imu enipa mpebre ba ku sei osia me ye adwuma na me boka nyame se me nya adwuma nyame ba he na beka kire wo se nya adwuma nyame ba he e na beka kire wo se maame enya adwuma brother enya adwuma Kristo soma kontuo fa onsa ye adwuma nya saa abrante na si so no pese wo di sofo enso adwuma pa wase wonye bido ni adwuma obeda hwe oyere no mma esa ponko na bebo saa wo Kristo som akwantuo yimu oba so wa share message no efama afoforo aponko na bebo wo Kristo som akwantuo yimu ye bompa ye ora Yesu na no pesu da wasese o ma de pa kyen ye hye wudi nkonkora ni bonyam wasam oba wo se ye mfa ye nsa anya adwuma ebi mo nnam kire boni bebre ne nnam trend say ye nya adwuma e wo Kristo soma kwantuo yimu Awurade wasam so hye ye say ye nya adwuma say ne osomafo Paul kan ye no wonam ne so kan ye no ye sra wo say ye bedi wasam mu enkomo
boa yen na asem nwura yakoma mu na nso aba oyemu na wopie wani monyamu a yanyo yeraba yamfa feriye ama wanim boa yen hye yeden wo wase ma yanso aba e wo Kristo sumu yada wase bebre odin mu nti amen Awurade nhyira mu nyina Awurade nhyira mu Kristo suma kwantu emu ye adwuma yade yensa eye adwuma yenya bibia ma obi a odi hia to obi sori a wase menya adwuma medidi Bible say nsa nya adwuma enidi ensa enya adwuma no enya de ese sansa no ese edidi ese sansa no ebuada sansa no eyeda ebuada brantie si so afanya medwuma to no ho so adwuma pa wase onye bi da onye adwuma da hallelujah adaya wo ye adwuma na adwuma no ese nyame se wonko ye na adwuma nyame adwuma ne de ye o eye ade ye first thing nyame adwuma ye se ye nyame adwuma na emomu no esese wutimi eye adwuma hallelujah esese wutumi eye adwuma bra na bie church na wabie na ye good papa na wadwuma wa yen adwuma wo bedidi ho wona wo yire na omba ebedidi ho no e wo hen nyesa da bia de sika ni bra begije ankofo sika adikwa hallelujah enti osmafo Paul tu yefo se yemfa yensa anya adwuma efeso na anya obi ama yanya bidi ama de wo yedan odi hia hallelujah yanya bidi ama de wo yedan odi hia enti yanchere ho yebewe ye verse no 2 Thessalonian Eradin shiramu papa 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 wo so na watwere message no agusu ama me 2 Thessalonians chapter 3 verse 6 hallelujah wose adwuma pa anuanom ye hyamo Awurade Yesu Kristo din mu se montwem ho mfiri onua biala wonam basabasa na woni atetesema wonya no ye nkyɛn ne so no ho hallelujah wose ye hyamo aye hye ema wo se nyame adwuma wo ye aye hye se wo ye kristoni a wo san ye adwuma aye wo hye ma wo se wo di sofo a wo san ye nyame wo san ye adwuma hallelujah brother Oduro Awurade enhyira mpa obaso wa share message no aye o hye ade ma na wonya adwuma no hwan na anya adwuma no mfa sika na mro na gikodi hallelujah wose anuanom ye hyam Awurade Yesu Kristo din mu se montwem ho mfiri onua bi a wonam basabasa enti obi wo ho otimi kasa maso da ye menya adwuma eye ntro ye na da wo ye nyame adwuma na wo ye adwuma soso ye de eka ho se ne ebe ye a wo soso no usu benya bibidi aye de akwa no nye obi ho praise the Lord enye obi ho wose ye hyam eye wo hye enti se wonwani suade hunu bi se Bible se anya adwuma ana nye Yesu Kristo abegina me nche se anya adwuma jai na ada no jai eye na ada oben osomafo Paul no oben Awurade pa oben Awurade echen osomafo Paul wose ye hyemo Awurade Yesu Kristo din mu se montwem ho mfire onua bia wonam basabasa ne botaye ne se sofudi oba be didi no be prosper sofudi a oba be di no ode nkrofo oba be chinchim nkrofo nsa agigi won sika sofo mama ne botaye no enti ne wedi ye no oye adwuma kakra bi no oti pensi ana wajai wose adwuma mpa ni Ghana na nadu mi adwuma ni Ghana ene nipa bebre nam na ye bokro no nti am Roberts bebre ati atese wo de wo kusi wo dan ya no akwa mu niema nyina no omu jia wanya adwuma ntia hallelujah enipa ye laziness enipa ye akwadworo don't be a lazy Christian don't be a lazy Christian anuanom ye hyam Awurade Yesu Kristo dim se montwem ho mfiri onua bia wonam basabasa onua bia wonam basabasa na woni atetesem no so onua bia wonam basabasa wose adwuma onya bi da hallelujah onya adwuma use your hands in doing something fa wonsa ye adwuma na wani obi a wanya bidi ama obi a oyeda odi hia fa wonsa ye adwuma ma me brother fa wonsa ye adwuma nya sa no kura pa wonka bi da wona no kura bobo nsa ho se ne Bible e ka no
ose mogya mufiri ni mu ne obonsam mogya na konode na woye mogya na konode enipa eye na ada wo aweye bremu se ye de ensa be ye adwuma ya ye lazy ne nenam wiase nyame adwuma no sampa ne de obetima koka o wose de ofa nyame adwuma no wafa adwuma pa na ya hwe sa ankrofo se de o munna sisi ye fa ye de efa enu nkire se wonya adwuma enu nkire se adwuma pa wo se wonya bida pa adwuma ye wate pa adwuma ye brother fa wonsa aye adwuma na wanya bidia ye de amade odi hia fa wonsa aye adwuma hallelujah praise the Lord wose ye hyem awrade Yesu Kristo din mu sam ntwe mo firi onua bi onam basabasa enti nipa bi o wiase mu onom na wose adwuma pa wanya bi da twe mo firi no anya saa wode na ada na beguba bewura nyamesum nim de wonhunu ye kro be ka kire se wo hunu ode na ada na beba bewura Kristo sum nim metoaso na mo ala munim se onua bi a wonam basabasa no woni atetesam a wonya na ye nkyɛn ne so no na mo ara munim se esese musua yen efise ya anye ye ho basabasa wo mumu na ye ni obi ara duane kwa ise bedi horo nsa kɔ na nipa no pɛ o se na mo ara munim se esese musua yen efise ya anye ye ho basabasa osomafo Paul na kasa no esese musua yen hallelujah osomafo Paul no ye adwuma o ono kwa na ne nyuma dɔɔso nya wa akɔ cancer nkan wo kɔ kuro ba akɔ peso ano abeda no preach 30 minutes ya correction 4 hours na waje na abeda osomafo Paul no ne nam nkuro so enso wo se ye de ye ho ye ahwede ama nipa awieye bremo baba ye de ye ho ye ahwede ama nipa nti nipa bi nam na se wo se adwuma pa wanya bi da me kanfo Yesu Kristo de na man se wo hwehwe na sam ni mu yie se wanya adesua awieye bremu a onkwaje ye bebɔ the Bible no wontena se abrantie ni time wode betena se atwen nyame woni time wode behwe nyame asemu na do na adwuma ni Ghana na government no mommoa yen government bia no obetwa sika ma se gidi ekwa yesa wode wonsa ye adwuma hallelujah nanso ye ni obiara bia no kwa na mom ye yo adwuma modern money obrew anadwo ne awia na ya nya adeso ama mu biara enye se ye ni ho kwan na emmom ye se ye de ye ho ye nse na ho nti na osomafo Paul nim se enkorofo bi beba wo awieye bremu ama me papa o mbe ye laziness enti no se ye de ye ho ye ahwede ama wo mo beba nchiri ma beba no enti obi ti wiase mu na se wo se onya adwuma o ni sister na ti aburochire no ode nani ato no so ode na ye ne target na sister no beba be fa makoda ben na sister no se obefa me mani mu ba akokɔ na wo de wote ho ye dan wo wote ho wo ye dan Bible say okwadwofo contact ya nchen ko sua na akwan use your hands in doing something fa wonsa ye bibi fa wonsa aye adwuma wo brother na wo aburochire na ade wani ato no so na huna mane wo sister no na de obewu agya wo no papa wo be ye mmobɔ Opunyini Nicholas eradi nshira pa my brother oba so wa share message ni ma wunua hallelujah munim se esese musua ye efise ya anya ye ho basabasa wo mumu hallelujah enti no we a man of God we a woman of God we a Christian jai asresre no this a one who's a number na your foreign number just a one who's a number no wunnim number no obefre agibibi sesi a the moment ya wo yesa na nipa no ode wanim ye form Bible say adishidiem go Galatians chapter 5 verse 1 na o say adishidiem na ama adishidiem na Kristo ama yade ye wo ye odehye ma wanim nya duru wo ye odehye ma me papa wo ye odehye fa wonsa ye adwuma wiye bremu se wo betime di nokora e wo Kristo sumi mu a se wo betime atwen Awurade sa bremu kosisa obeba eye wotena na ebra bi a wobebɔ eye wo ho atuwa che bi a wode ho besi ho sa fode ete ase na wobedo wonsa ba ye adwuma my sister Helena Nkatia God bless you ya feel dodo eja lockdown with the wakoshe ho obeba enche ya ni obiara bi ane kwa modern money obremu
enti nipa na ka hu se nipa no wode ma no waje no ma bibi nkasa nkyerɛ wo boaboa sa sika na no na nso so fa ye adwuma se na e so ebeba mfa so a wobetimi di ahwe wo yere na wo ma onware ye kura betimi di ahwe wo enso no brother no ai ma me wa abrochire wo de ba no wadi papa wa abrochire no de ba no wadi adwuma o se wonya bi da oye adwuma ni sisi we de me kai brantie bi a ne brother ebe fa no efiri Ghana de ne ba abrochire yasi afa no ye home burger enti no home burger na wo ye no otifiem like be nyina ye toma ni free no otim na kai wo sesa no sesa na ne brother mo ye say yeso ye do we ba UK ha bi se ne be ya so be hunu se ne ye breye den esitie na brother no enim se abrochire no ye heaven na wonya hunu mu asem na ne ye je visa ye de ama no kune no oba obeduru ya afa de na kogina kitchen ne nkuku a wota ho woro ne nkuku ketwa brother ne jinantentin fra no pa 6 o'clock anopa no nsion ekopem anwumre no onum afa de brother ina osi ni sisi ete sisi ya ne ya wa bre na obusa ne brother ne say nti si we mu na bibi say na mo ya motimi dia sisi fie ho se ayo ana brother ne bo ni tirim po say ese say sambra haye last a haye de ma nyene me ho anya adwuma se na be ya me so me wore am behwe me yere ne me made ya me koduru Ghana me brother no mumfi mi biem me yesa me ko mumfi mi biem na brother ni mia ne wato fie wa abrochire hayi ewi ase ne ma nyine beja ho akọ na de be mo watima di no kure wo Kristo sumunim e be ma wani matima ye duru ama won konkon da de nyina no obaba betena wo aben wo no fa won sa ye adwuma ne ja na ada no ja ya zan no brother hunhun bia ni usoso boa hunhun bia nkasa nkyerɛw ana nyame sisei abrako nyame nka hwe mfa nyede enkyerɛw ompa adwuma brother ne mpa adwuma opesetere obabie ne phone so ne ya send ya to so ohia number keke no akoyi ne wadi eno no oti wiase evangelist akwasi Japan erade nhyira papa erade nhyira wonyuma pa wo bo ema Kristo oba so wa share message no ma wonua yemfa yensa ena osomafo po etutu ye wo fo se yemfa yensa nya adwuma yenye obi ama obi enti se wo ye Kristo ni kura ne se wo se wo nya adwuma obebu hu nkonta kire wurade because we say for one say adwuma no anya obi ama wanya bi dia ma de odi hia de oye disable de ne nan ne nsa twetwa de o orphanage wanya bi tin wo se me yale da fi asema amre me bibi ma hweme baba wani nsa wa wale sofo no wawie ti wote ho no mo shepe mission house aduane ne ba na eba onsua tetefo no onsua maamefo no omo wale asofo no onsua won ono de yete ho adwuma cross wonyebni na adu ni nsadu ode te ho no hallelujah maame agata arade nhyira pa obaso a message na forward ma wumia se yaba yemfa yensanya adwuma nyanya obi yanya bidia ye de amade odi hia yanya bidia ye de amade odi hia ya to aso ya wo ho wo se me free 9 no enya se ye ni ho kwan na emom ye se ye de ye ho ye nsen na ho amamu na mo sua ye na ye wo mo nchen no so ye hyamo se obi mpesa wo ye adwuma ama no ni di nso so obi a wo ye laziness obi a wo de azanti wi ase obi a won pesa ne nsa we se wo de be ye adwuma no bible say emani ni di nso tina Proverbs 6:6 so se okwadwefo contact ya se ni ko sua na akwan na hunu na akwan antatia no ohun se time nsuo ba betoto no ana se pebresi no no aboabo anuane na amanfo odi agugu fom na o de akohye baabi ti bible se ko ne nche ko sua na akwan ko ne nche ne ko sua na akwan verse 11 no ne ante se ebinum a wo ho a wonam basabasa wo mumu nanso onyo adwuma na emom wo ye tretre owura fie we no owura fie we mu wona wote saa no ye hye won tu wonfo ye na Awurade Yesu Kristo mu se onyo adwuma ko mfa mpe wona no duane onye adwuma fa mpe wona no duane enti nipa ti wiase na se wo se ne nsa onye disable onye ayale ni na ni sister na wo konto no de nani ato so a maame o da wo na da obewu agya wo no be mbobo
da oba yale na ka bi be bon said oba ye mmobo hallelujah wo se ye hyamo awurade Yesu Kristo din mu se mo nya adwuma wona wote sa ye hye wontu won fo awurade Yesu Kristo din se wonya adwuma konfa mpa wona no aduane ntinye obi ho ye Kristo so makontuwe abroda ni kita Bible nyame adwuma o eye papa se oye ukonkuro nso kokotwe akra na emom no de beba wotima di nokora de beba wo de tene ne akodru awieye no Bible se di nokora kodru awieye na obema wo tene ne abotire Revelation chapter 2 verse 10 no di nokora kodru owuo mu de beba wo di nokora atima kodru owuo mu no eno e ka ho bia no wagya ya to ho no eno na wagya e de ya to ho no onse sikanti obi ntumi nka nokora onse adwuma obi nya na ho yira no ntino betime twa ntoro no de didi to obi ti abrochire ntoro no de didi ne nkwa na nyina obeya adwuma no otifie na aban atofie ama na ka nyina aka ho no otim ene wo twa ntoro ohun se aban krofo ni bi ba se ya na wayi ne wedding pictures na hyehyɛ hall ho no de akogu bedroom no de ahyehyɛ ne mpaase o dada wo ho maame aye na adabi o dada wo ho abrantia no so nama obem abani ya ne yire wo se me girlfriend o de ne nama ya me girlfriend nti na Bible say ya den tro aye ye dwan kobia ya den tro tuwe John chapter 8 verse 44 no se moja mufiri ni mu no obonsam ono na wanyina no kore so oye wudifo firi fitinse hallelujah me brother Asare eradi enhira opa over so a share message no ema wonia eradi enhira opa Here Galatians honum. Galatians chapter 6 verse 3. Galatians chapter 6 verse 3. Galatians chapter 6 verse 3. What's it? Se obi bu no ho se oye bibi na onye hwea odada no ho na obi ala beso ono de so a eno na obenya ono ara no ho bibi ahoahoa no ho nye obi ho hallelujah na obi ala beso na de so a ono ara na de so hallelujah wose na se obi bu no ho se oye bibi na onye hwea Bible se odada no ho odada no me evangelist bi owo Ghana wawu na evangelist no okojina circle ho no oprichi wia no se brother no agigi bia contact no de abegu me de mani wahunu yo nye se obi asema oka me obi yesi na me mfama no ntum because so yes abe mistake na wagigi numbers na waboaboa no won anim to waboaboa no won anum a na wafre numbers no ni message kura YouTube sesi abondi kura ebe yo mama no wafre numbers no fra wase brother ensam wo ho pa ensam wo ho hia me ensam ewo ho hia me wa sorry enne asam wo buhiem pa enti wo ye sa ne manana nkrofo na yede aba enti wo wi a wo preach we no pakisika na gunanim no o cheke nyame adwuma yo ana correction so anya bone na mmom wo nsa we sei no entwitwa ye fa ya adwuma eno na betimi tu ho si ho eno na betimi adi ama afoforo eno na obi ye janka wo betimi aboa no enti na obi moa obi ewo Kristo sumu yi mu obi moa obi enkankansa wo ye awisi ana se janka akombe de wa ma wo matwakuro akombe de ama wo matwakuro kai se me suma wurade 3 days kwa na me ni ye akom timi de me se ya menya osampo nso na me ya adwuma me ye etire ne ma me ya na mafa mu akokan evangelism na masamba beje etire ne emma so dan na me tua won kasa enti na Kristo sum ni obi moa obi enti Bible am ya ti ase se wo wanya adwuma na se wo ye na obi a woni bi no wo de boa no so obi bu no se oye bibi no onye hwea odada na ho na obi abesoa ono na de soa hallelujah nti Jeremiah 48 verse 10 wose no menka obi oye nyame adwuma biala onfa onipa ho onfa bia ho ode ne penalty wiase no menka obi oye nyame adwuma biala hallelujah
ti ye Kristo suma kwantu se betima asuma awurade ewo mudiem amana so awurade ani a yenyai asresere no yemfa yensa anya adwuma nimsa message we bebre empe no kore no Bible se bra ne be kwa wie ya enipa be yi wona so afiri no kore no adane akoti anansesam de obeka kire ne se ni nhire ba no aka ne nsa de ahye ne na na brother this year by this time we shira eba brother ne so nya adwuma o ya anwro be so ne nam wo hurihuru amanfo wo na daddy tuo begu na mu no obeye mmobo ewo wiase se no menka obi oye nyame adwuma biala nti disable no kura no wanya adwuma afa nkwa nkoboa no kura na de wani bie de oye agyanka de oye awisia enya de oye kunafo premani o enya awisia premani yewo wiase mu ewo bi oye awisia premani oye agyanka premani en oye the same oye omo kunawi premani pa enya safo ni bi na meka awiemfo no na meka nti osomafo Paul kan won asem wo ba bi se ye obi mu wo honom a omukuna wu agya wo mo a omunam wiase mu ebo akohwie omunam wiase mu anya nyame na omode enam nya sa nkrofo ni bi na emoa wo mo no obi a woye mmobro wa aka na nko a no obi a wani bie obi a ne ho kyere no ewo Kristo suma kwantu emu enti se wanya adwuma amfa nhwa wo yede no wo ma awieye brem abrante no wasi so bi a wonya nware ye saa mre ya ho den na sasa wutimi ye den saa mre ya ho den no obi wo ha na ho den no kora won fa nya adwuma de pe ma nko a Proverbs 31 verse 3 wasen fa wa ho den ma obi wo ho den no odi sima so na girlfriend ye no nya adwuma obi abre no na wonam sili na wutwitwa na saa nkrofo ni nyina Bible say we Proverbs 5:22 no say abonefo mu yoso ni ne bone ho mache no wakoti atenatene nti obewu krofo sisi omu dan no omu bra omu samu mfifire no ubetwia so ka da bi nkwa na nyina ubetwia so ka isa wo confess kire awurade na wo ba awurade Yesu Kristo nchan na wo hu ne se wa ye bone Bible so obaji wode ni moja na ebeto waboden obetwire wudi wo enkwa humanim na obesi wakiri kwan ewo wiase mu hallelujah ndi yanhwe 1 Peter hono 2 Peter chapter 2 2 Peter 2:1 hallelujah obaso wa share message no Asare Eric my brother Radi Inshra 2 Peter chapter 2 2 Peter chapter 2 verse 1 was in a deep water for so or mine him said the church for bebemuno one wadi oseye fekusam baba beshim na pa Radi awto no wagi wonumpo na wade oseye bantentem aba won so na bebrebedi wona kwahwisam no achi hallelujah difu atrofo so o mining ona wade oseye fekusam aba beshim brother ne yekromfo ya nwroba wontumi nkankere no brother ne nam wiase mu wade nadwini na edidi ontumi enkankere me kaisa last evangelist bi obepirichi kire ye ne na madam fo ba ko ka kire me say akwa we say won sakra you nam so ade say nyame asam no be ka kire afi obi atoto correction ma na odi kotwa ansa no oreye odi koto appetition no onom ye no oboye nti ne ye nam sai hu say waboro da form na Bible ne da ne so hallelujah say ya nyame dwuma ne yie na ya ma ya dwuma ye nyame dwuma ne ye yesu ya dwuma on say waji sika na no de kotwa ansa won sakra yo on sakra be wo se sika ya dai ewo nyam wo se Yesu din no adwuma sika wo ho a obetimi de adidi wo ho nti on krofo bebre wo ho no mo sakra e na o ma be wura Kristo sumnim o ma dane nwura na Bible say Yesu Kristo kura wuhu amwa wo huhu hallelujah my brother Evans Erade Enshira pa God bless you too onnam Kristo sumnim nennam Kristo sum no ase enti no wode obi aya ne mentor no de nam wiase so obehwe nyame asem atenase ni nti abrantie ni honoma obetima hwe nyame asem de ne to abo akonwa so a study Matthew chapter 1 akan sa dia bewie 28 no oni ontimi da
because nyame asam no emen ti Bible say the Nyankopon asoma no no ka nyame asam o ka nyame adwen di twere ni pa. Hallelujah. Nti tete Israel for na no musuma awurade no no mo ye adwuma o no mo ye adwuma eduru homeda na te duru memenda no makọ masore no mo ye adwuma ti ye pen so die enipa tu afra wo Kristo sum ye pen so bebrada ne nwura abewura Kristo sum ni adwuma korasi ye nya bida na adane asresre de ebedi ne de ebenom na bra wa mo na nsa bi frɛ me o sister mba yare da hospital mi wukura ye ward yes wo chire wa na say obewu a obe consult unua me I'm proud but enfa wadwene ensi so anya wo target say wo nsa na egu hu no na nado se adwuma ni wiase na nado ntina woti wiase John Mahama ntina woti wiase president ntina woti wiase hwehwaje nkwa Yesu Kristo yie unnim no hwehwani yie Mame evangelist Adwoye Boa erade enhira pa ya topic no ya to ni use your hands in doing something fa wonsa ye adwuma na when you bibi ayede ama obi a wede odi hia tie Kristo ni kura na se ya anya adwuma ama obi a odi hia kura na ye bebu ya ten nyina Bible say ni ya nyina ye de ebeba atemwo mu obi a wani bia janka wisia disable akunani tiri wo se me yale da afia se mama me hweme no enti yenkọ yenkan ehonum no o se bebelebedi wona akọhwisam na chi na wonti obeka no kura kwan no ho nsembo na enti adifo atorofo ne akyerkyerefo atorofo wo wiase mu a yafa sofudie ato ye ho so yenye ho adwuma yie ubehwe na adwuma kro ni bi enye sika kase na ye adwuma o enye 500 million 50 million ye adwuma ukuta 10 million kura na obi wo kura na obeton aswota na so obeton bibi kura ana se wodi bibi besi wa ton no kura no ofele but obi nya adwuma na every month bi ofa to na kanso se awrade anya ne saa o nyesa metia bolo kire ntina me ka saa nyame asam no kura mu ane ye ka se odo ho beto so a eduru mire mi sakra ye no mi sakira foforo na eden pa na me ye se obi cheme 100 Ghana na me yes 100 Ghana beto anka na madam fu bisu chikosuya na me di si ne nchen me di si ne nchen woni di nyambe ye bi wo honum kura na nyame di favor bi to so kura na so wo ye wadwen se nyame dwuma no wo ye wadwen se nya nitie na ade betena wiase mu obi wo do se Kristo din no bibi wo ho nti oba bedidi wo ho enye saa o ti me yesa me di anka ne be si ekwan ho na maton na me tona anka ne saa obi ba ho se osofu mame na wo te se me hu wache 50 Ghana pam no de mame we osofu mame hu wache 100 Ghana no de na tire sanka no kura me ton kura no me ye wo so kura de nuru ba bia na me mfa so nyina e beba so kura ye be 10 cedis na tire se awrade ma grace bi atom so awrade ma favor bi atom so a ye cheche made rough enti no enya wo na beka o se wo sra ne wo so a nipa no e hye no bibi hye no se onye bibi ma wo. The man of God, woman of God, you are Christian, we are Christonia for wonsa ye adwuma. Man of God, ma wire ni ye adwuma wate. Ma wire ni ye adwuma, so ye adwuma. Nyame dwuma na wo ye no ye adwuma so ye de eka ho. Na no na de be ubenya bibidi ya de ahoahoa ho. Ne nye obi ho. Hallelujah. Fa wonsa ye adwuma. Enipa mpebre wo wiase mu. Enipa empebre ti sa abrofo ye omunam wiase mu a omunsuro nyame a omunam wiase mu honom no enye se bibia nti o wono no kromu a no wote se wote honom odin se 1 month bi obetua ne dan ka enye abranti ote abusuafie na ne maame ne papa se hwe no no wasa akọ wale yira betena abusuafie no ne yedi ne yira ni adwuma a won penti yemfa yensanya adwuma yemfa yensa anya adwuma ne anya bibia ma obi a wo ye de odi hia enti osomafo Paul eka de ye de e to ho osomafo Paul aka ye de e de ato ho last bi frame wo say mami mpacho am school fees ye or the same po 30 million ti ka betima betua ma me nam say hey 30 million wono dia ohun se wan ti aburo kire no ohun se sika ne ye kitikiti bi o ba sika no de ba hasika mu a 500 pounds 30 million metua ne school fee na mbusa nsa na school ban mimi nim se ne school a wakokoro se ne kakra wo mkora de beboa no evangelist nana ya papa eradi hira pa
And that topic, you know, use your hands in doing something. Nipa mpebre wo wiase mu. Na ye de ya adwene ye de edidi e wo nyamedwuma no bebre nim se Kristo din no mfaso wo. Bisu wo so ka nyame asem wo no kura mu se de mo nam amububom e ka nyame asem ka nyame adwene wo no kura mu no bebre nya saa o. Afem busa brante ne se suku ben ho asem na suku be suku fees na memra metua. Maame adwoa ye boa. Brother Augustine erade enhira pa. School ben one sama na mi ba betua wo yi am se ni suku a wo kọ se e bia verse bi ni wa kan sinzemu na bia wo bia be se 3 million kula na se 10 million wa support no se Bible school nyame mfre no so ade ato no ho so se esese wo kọ school enti e won korofo bebre ho no ma o ma bia nwuma na o ma bie no enso nyame ani obi adwuma no wa ye books ni bebre wo ho no enti wo ba be register e 10 million and sakura no was started ti bebrede eniema ato ye ho so Bible say enkonua no bebre afade aye de ato no ane ho so ene wo bre wo wiase ne wo sofa. Hallelujah. Tienwe Thessalonica ngomani Thessalonica wa 2 verse 6. First Thessalonica 2 verse 6. Yana mobaso ana matape agu ho amame. First Thessalonica chapter 2. Then maybe sunya abranti abaya bi kan wo se ono de nyamedwuma na obeye. Obeye a wo de ye na emom no. Se wo ya sa de na de be na sika be na be top pad. Sika be na wo de be toto ho. Wo ne man kete. Sika be. Ne na chesa azan na wo de be wura ma be didi. E wo nyamedwuma no ho. Azan na wodi be wuram aba be didi usuafo mo fa nche mepa yi no mensa mia so azan na wodi be wuram aba be didi e wo nyamedwuma no ho na bebra account wo de o kan sempa ni didi sempa no eno ne ya kan ya de ato di dani pa adwene enti abrante no sua nyame asam o on sakra ye no aba wuram. Thessalonica ngoma no chapter 2 verse 6. Wase wona brabo osomafo Paul na ye kanu na wase na yenka adafedefe sem da se de munim no obi wo ho no manya adafedefe no wati wiase o obeka sem no nokura mu de a kire wo amo wasa kire afiri wakwan bone so eno wo pemu na sa wo to correction ma na nya bone ba obi wo ho no obe defedefe o adafedefe ena bebredi ti wiase mu ti wati wiase ni won osomafo Paul say munhwe misuam se na mihwe Kristo ye da esua no enti Yesu Kristo no betutu nanamo adi nachi no na no ka kire suafo no se mejanhwa so ama se muntutu manamo nye da ensimi diem mejan enhwe so aye da amamo se muntutu manamo nye da ensimi diem enti hwe Ecclesiastes chapter 6 verse 7 na wase woni pa bra obra nyina obra manano onipa obre nyina ewiase wo bre popuru wiase a wo ye nyamedwuma na se obi a wo bre obre e de mana no odwuma wo ye no wo bre de ama wa no o dachi wo ye de no mma se Kristo sum ye betima ko heaven na Yesu Kristo bana na da bia ni yemu a ye betimi aye saade na ejina me no mi ye no ye adwuma ye beye nyamedwuma na ye adwuma beye e de aka ho se wo ya sa no kura no na se u preach radio stations kura ne baby a obe preach bia agi uska radio station kura no wadwuma wo ye no weti ni bia twa na ma Yesu Kristo din no gospel no na spread ye de eko. Hallelujah. Wase wona brabo onse osomafo Paul na eka no waka bibia de aye de ato but onim Awurade asam no Bible say ayen kranta ni fanu etwa ha obi ayi verse ni bia free ni mu but say ye be pikini mi enu ni ya follow ni mi enu no da bi o de o kan sampane edidin sampan Psalm 126 verse 5 no no de ni suo go de wisie betwa na okeka wi a eyo nanka wasa ba besua 2 Thessalonica chapter 3 verse 6 to 15 na wasa betwa Galatians 6 verse 3 na wasa sua 1 Thessalonica chapter 2 verse 6 to 10 nanka wasua ka ho ene na be boa wo enyi bi mfirim emfa bi soso nka ho wona brabo na yenka defedefe da sede emunim no nso yemfa asem biara nye anidaso ani bran kataso
onyankopon ne dansini nso ye hwehwe nipa animonyam firi mu ana ebinom nchan anka ye ho kwan se ye wo ye ho akese Kristo Yesu somfo wate ti obi wo na se papa na eba no abrante ye be se nimfie me vanse nimfie kura ye be bia be se nimfie bia ye be 29 30 a wa hye nyamedwuma se a wo ba no no aye se obi ya ngri ntana na konso ada ya wo ye nyamedwuma adwuma kura se wonya bida wo ya sa wo de ntoro na ebe wura Kristo sum ni mu wo brother wo de ntoro na ebe wura Kristo sum ni mu nti ye obebre ho no social media no wote so woni mo o ma o omo nkom omo number ne ye foreign numbers no a hye omo nkom a na omo asande atomu no akodi sa na ebide na adwene edidi owiase mu yemi ani na ho yenye vigilant yemi ani na ho wo Kristo som akontuum wo se wo ho kwan sanke ye ho akase se Kristo asomafo pa ye wo ho kwan sanke ye ho akase ye nka defe nchire wo da nya asomafo po ne ko Korinto asafunim 1 Corinthians 6 verse 9 ko kan o mo dwama mo ho kire wo ene nya dwama kora mo so biem kora wasafunim ti osomafo Paul se ye nka defe enchire mo da ye ka boni anim ade kire wo ye wo ho kwan se ye se Yesu Kristo asomafo ye wo ho kwan sanke ye ho akase ye wo ho kwan so for ye wo se adwuma onye bi da ni kunu na kopa adwuma ma no so onye da ada ye aboso me so de beto ni mu na odo ye hawo ne sen nyame adwuma ne ye hawo ne sen de ope no se obi betua ne lad be ama no mama no ope Bible so wona we ye Kristo Yesu dia no obohunam ne nhye so dia na kono no asenua mu wona we ye Yesu Kristo dia no odwene asenua no ho hallelujah odwene asenua no ho no wafa Yesu Kristo asenua na to no kon bi nyesa da bia wo hiam wanko a nyesa da bia obi ameto speaker nyesa da bia obi meye we ma na emo so pre ye adwuma hu se awurade te so wan mo se bra abrantie o ye madwuma ni yie abrantie ko afo so a person ko onya adwuma ye de eje na oboa menya medwuma oboa ma ministry ni ye de ekoso na awurade nte so no ni udi hu adansi Bible say awurade ani akini wiase nyina na ehwe ye papa ne tene ne nyina ehwe won ti osomafo Paul say yen kan adefedefe nchire wo da yen so so wo boni so enti obi mu wo ho no mo evangelist fo bebre ho no ma o mo so so boni so ma me ya kono du awurade nshira pa God bless you bebre so so boni so bebre de won sa ya adwuma pa na wonya bibi dia ye da ama obi odi hia anka ye ho kwan se ye ho akase Kristo asomafo nanso ye ho nanso ye brebra ye ho wo mumu se de obagegefo bi ye ne onora ne ma na enam se ye pemasem nti ye pemasem yiye nti ye pese anka enye nyankopon asem no nko na enye nyankopon asem no nko na ye pe nanso ye be hallelujah o se nanam se ye pemasem eyi enti ye pesanka enye nyankopon asem pa no nko me beche amamo na mora mokra nso ebi hallelujah anuanu monka ye modemo adwuma obre efise ye adwuma anadwone awia na ye adesoa amamu mu biara enye bede emma obi enye adesoa emma obi nyamedwuma na wo ye na obi hu kura na wo dwane ene hunu evangelist fo bebire prophet nketwa ya omo bai hu omo kura obedwane because ikasira ne dia ye dwan kobia asresre na da ne woyemu the Galatians 6:7 wasemu na adam wonyakopo wonsi na twetwe o efise de nipa gu no eno na obetwa fa wonsa ye adwuma into Luke chapter 12 verse 15 na wasemu hwe mu yo pepe ho nye onipa de wanya abroso ni mu na ne nkwan ye de ewo ti nyamedwuma no wotiska ni bi kura kwa ye nyamedwuma na opese obi na nsa ndintu mu no ono mfa kwa ye nyamedwuma no omfa entopatu no mu no ono ankasa de na wote ne kura no o ye pepe ye de ewo hu minua
yenya adwuma ni yie na daache ye wakatua pa ewo ho ye betima ye ni yie so a ye adwuma ye no esese ye ni yie adwuma ye de ama Christ no esese ye ni yie esese ye ni yie ye na kwan so sane ye be ya ye nso no ye betimi aye nyame adwuma no yie sane ye be ya afoforo nso so omu nso so ni bie no mo kire wo mo no ye tumi aboa wo mo ye tumi aboa wo ninuya Yesu Kristo enche na waba na dwuma na wo ye no na dwuma na wo ye no emfa katua bi anya de emata ho osomafo Paul ka se enya nsem se me ka nyame asem na me de akatua ye de ebata ho ye obi wo ho no nyame asem no oton ma beto de nyansa kwan na eton ti Bible si wiase nyansa eye nkwase asem wo nyame anim odi wiase nyansa na eton nyame asem no hallelujah osi yanka adefedefe nkyere mo da yanka adefedefe nkyere mo da hallelujah ti onkofo bebre ne wo wiase mu a ode wadwene edidi bititi social media drop your number I saw something otiti Nigeria fo bebre nya adwuma bebre anya adwuma mo ni na wo Kristosom akonto yi mu mo ni na my brother Richard Eradi Shirapa Richard Oten, God bless you. Ma wani na ho ewo Kristosom akonto yi mu. Enipa asum ye wo hene. Bible se bra ne be kwa wie ya, enipa asum ba ye wo hene adane akotie anansesam. Anansesam ye beto akire ni nti eno no ope. Oti bonim ope se wo hoahoa no. Oti bonim so be hia nyame asama sachira apa ne ho achi no. Oti bonim so ope se o ka no korede, o ka bone ne mra to ope se obe boso. Ope se wo ka kire ne se obekwa aburuchi obedi yie. Bro sister na twempana den woji obi kunu. Ope se o ka kire ne se nshira ato aben no. Enti bebre se no korasem se ye ka no. Bebre mpe no kwasem no. Utiti social media jai emre bi na sofu panyini bi na wo kan wose obi di ni din agigiska e wo social media ho emranti am wo wiase mo wieye bremu a mo de kro no aye mo dwanko bia mo nsachira mo adwene na no boga bi ne dan wasisi Ghana waya ye twetwe waya sini nyina waya ne mona ye afeng ne de yi ba be hihye abrante na twetwe enti onkofo bebre omugu jera eye atayi krono no omuboye no Bible say abonefo mu yoso ne mu me kanfo Yesu Kristo de na ma fansa ye adwuma wate ababa wa fa wonsa ye adwuma jaya hyewo ne bo fa wonsa ye adwuma onsa wo ma me ka kire wo se okokofuo e wa ham enti adwuma kro nya bida me kai se mere mi ma me nua bi ka kire me se mere ho ofo papa obi ka kire so opewa odi etokondrom no me ameto bi ama na wa ye dey odi akoye me ka kire so unnim ne ye woka ti obebre ho no ma obeta de ye wona da bremu sister ye wona da bremu woni na ho ni nyina gina ayi ensam na eba no nyame asam na ye eba no ye dane asam ni butu ye nka asam no nkire nipa no ema ne nsam firi na kwambone so ti bebregu ye jeri bebre o prison ye de bebre akoto afiase because of robbers because of krono wa kotwetu asu obi so anko open akun no adwuma wo se wonye ntia ti Bible se enye obi hu o na mom wankasa wo hu se ne da achen wo so no betimi abo abrabo ni bi wo ne oyire ne umma wonya nware samra wo ye YouTube samra ya wonya nware ye no ene sesa wo ma wani da ho wo ma wani ye da ho obi wo ho no betimi akasa an me koye adwuma mi ntimi nyanya me dwuma no wankasa betimi aye wadwuma kakra menu ya babi a support me kakra na mentimi mfa mpesa me ye storm pesa dan ne amani se na be ya usu betima ko kanya me asem no wo ankasa wadwuma self employer wo betima ye obi star no de bia wo tia anopa kotie anwumere no nsia e basa wontumi nyanya me dwuma no na emom wo ankasa wadwuma self employer wo betima ye ya wo sister na wo de wani ato no so no ya wo brother na wo de wani ato no so no na fa wani si asafo Awurade nkoto so hallelujah. Mahame ya akro, God bless you too. Awurade nhyira pa. The Bible so kwadwofo contact ya nte ko hua na akwan.
Enti Jeremiah 17 verse 5 was so adome nipa kro de no ho to nipa so na wode honam ye na basa. Wode honam na ye na basa. Oda time open wo sorry. Ababa wan si adwuma ni Ghana nti no otimi da saa ebabo be say 11 12 na wa afi no wa sorry. Kwa akopra. Uye laziness, uye kwadwofo. Don't be a lazy. Uye kwadwofo ba pa. O say no menka obi ode ne ho to nipa so. Adome nipa ko oni kro de ne ho to nipa so. No wode honam aye na basa. Ebrede ne kunu aye na basa wode ne yere aye na basa. Adome nipa ko de ne ho to nipa so. Se ebetimi aye nyamedwuma ni yie, ne ebetimi abie ye ne akasa ye be ye ne akasa ye dwuma wo nchen. Na yemfa yani antu nipa bia wasase so. Brother, wo de wani to nipa wasase so a obedi uhwammo. Obeka kire wo se nne ade ate a wo mfiu. Hallelujah. Emfa wani antu nipa so da. Emfa wo re enhye nipa mu da. Wo brother na woni ne yira kwatena akwantu, wo papa na ote akwantu, wo maame na ote akwantu mu no. Emfa wani antu ne so o. Ka wo aburochire hayi na nka so 18 years akasa amre wo no wo bo obra. Ka nyo papa na etoma obiom. Emfa wani antum nipa so da. Fa wonsa ye adwuma pa. Na da che wo yira abe wa no so ne wo hu se me kunu so atwa sapa ye de ato wo. Me brother David Ochre erade shira pa oba so wa share message no ema wonua. Sa mene na sese ye ka twrosem ni mo hintasem e de kire ye ho. Enti no wo hwe Ecclesiastes na chapter 3 verse 1 na wose ade bia wo ne bra wa hye no ade bia wo ne bre adwuma wo ho adwuma bra wo ho adwuma bra wo ho ade bia wo ne bra ya hye no asase we sei so ade ati ade san na mre ne kwa na ye de eko ebeduru mre bi kura na ewiase ba bedane ebutu ebe se de yale dom ba ye wiase nyina no na kase kura de akire ba ebeduru wiase mu kura na ye hyehye mountains na ye sum nyame nti ukakra na wa na wo ho no ti Yesu Kristo ka kire suafo ne se momma moni enye mo atoto ho samire ya wo sha brabo ase ja atoto no jai atoto no otowei no atowei ababa wani timito ade bia mfaso bia ni so no atokeke otokro onwisu momma moni enye mo atoto ho atoto no ye ma yani enye ho Yesu Kristo kaaye e de kire asuafo no Yesu Kristo kaaye e de kire Peter mo nduwe Matthew na o se yenti mo dwendwene mo kra ho se de na bedi anani padua ho se de na be fro class na dwani padua ensere toma na mo dwendwene mo kra ho de na bedi de na be hye ti brother ni ti me dwendwene a obi kwaso no na wo dwendwene a wo se nipa o so me wia no otimi dwendwena ni bre na odi ti wiase Bible so wo kras na aduane pe ba bi pama wo kra anya da entena o kra asna aduane eti osomafo posi ya anya ya mfa ya hu ya de ya hu ya nsen na ho mamu ya mfa ya hu anto obi aso ya anya ya ahwede ama wiase ani nchirima na aye de eba no ya mfa ya hu nto asafo urade so na no bonsam kasa kire David we 2 Chronicles chapter 21 na 21 verse 1 na bonsam kasa kire David se won kan Israel fo nyina na yale urade ti yale dom adigu Israel fo so e ma Satan en kasa nkire wo se fa azan na wiase e ma Satan en kasa nkire wo se di dane sresre fo wo breko a wo si adwuma wo nya bida ensase na abu brother ensase abu krom a obetimi di bia ma ya me enche ensase na abu brother ne say no nya na class ne ho obebie store so ama na yira wo se da bi me yire de empese ne mo na tena fie na wo relax obi na enya no mfa mra no no oni me yire nya da relax adaya wo ye mama fi Yesu Kristo ni asuafo ne nam wo se me na mesom me ne mo nam no hwan na esom eye me o me na me ye da mesom enti ya na ye me de papa se ye bobi mu elders na omo breso the Bible say David ye da esom wo no ankasa ne breso enti bonsam kasa kire David
Second Chronicles 21. Bonsam kasa chile David se ko kan Israel fo. Eti ko baba won pan no ammo. Bonsam kasa chile bebre. Kokuro we so last evangelist bi. Na me kan Bible ama no Ghana. Me kan san evangelist ba ko bi aba. Wo se an. Yenko tachima yo, tachima. Nipa ba ho papa wo preach we sika benya no. Obi wo anya ni no. Ni ne se wo ko cancer mpa no. Ama jana so woni mu. Se ne obeyi obetimi di atwe akra obi no. Bisu ne se wo ko gigi amanfo sika. Menu ya me ni na ho Kristo soma kwantu. Se ye ni betima ye duru Bible se ye odehye nya seresere ni o. Wo hu odehye na na o se tutu eba o seresere ade. Asasi so ahemfo memfa nya example one Queen Elizabeth ba a wo seresere ade. Da bidda. Odehye nya sa. Bible se ye odehye prekope. Adishidie mu. Osemo ya ahina sofuku o mai kronkron ya yiwu. Brother Jayazano what Jana Dano miensa o show obi dan so o ye Christian o show obi dan so o kwa sori cartons all right. Esanse wonya adwuma ni ntia ye 5 or say ye 7. Jana Dano what Jana Dano Jana Dano hallelujah yemfi ye honto asafo urade so yensi obonsam kwai dia na wodi besi ne kwai dia na besi ne kwai aweye biremu gise ye jai azan na ada no gise ye jai pesamin kuminya gise ye jai na ada na ye diti wiase ne gise ye jai abrantie no asofudi oba bedi nyina ye se oba prosper enai ye busuam de omudi sofo ohia omo na me de me nya obi ahia me da na wonya adwuma ya obeda wakoso wonya adwuma obeda ena hia obeda ahia wo wonya adwuma o so pese wo prosper ena ya busuam de ena me de sofudie na me di no prophet na me ye no me mpese me de me ye dan ebe hia me wo so wonya adwuma na chese azan na be wura Kristo sumnim aya azan aya lie the Bible say azan for atrofo nyina wi nya nyankopon ahenie no Revelation 22 verse 15 na wose krona chile na kraman ne adutufo enwamanfo ene de opetro no wodi nyina wo sankrofo ni nyina ho no mo wo ta wo kasa to ho so ana chile se wo ye obi a wo ye adwuma wo ye obi a wo ye nyamedwuma na san ye adwuma ye de eka ho obi wa ba kasa ai na me ye full time work na ne de yin wo da sa wa sore kwa asore ya pon asore na wo Sunday duru no akotena asore ho otetete ho no ma no atoto apa so nyame asankora wusua no asore ya betena fi anu ye full time na de all can sampa no wo chinchin nkuro so no e ansa ye adwuma ye evangelist fo bebre ho no crusade ya hodo o motwe akra o motwe nyame no eso o musan ye adwuma papa wan hwe yi a obaye mmobo nyame soma wo som na wo se wo de nada ebestena wiase obaye mmobo nti ye wasofo bebre ho no ma ye mmobo awiye biremu bebre aye mmobo me nim nkrofo bebre ma ye mmobo nya mmobo kakeu wo hu ne ho se wo no kora no won sem fata se opiriti emile bi na mekenkan sofo wi ayi wo ekwan ho mekenkan na Bible sofo bi be hu mi a wo se boga yire ada na o limit wo ho sa woni so okunu be ja wadan na me se nyame asam na mekenkan wo kwan ho no wo se ma limit me ho ene otifie sofudie na wodi no otifie o ene wa ye mobo already enshira brother Philip Kwaku, God bless you too. God bless you already enshira obaso share message no hallelujah say ye hu ye ho sa de a da bia e beka se sister mam 200 Ghana brother ho mame 500 Ghana brother ho mame we nipa na kana koma ohun se evangelist we say ene nyame kana koma se me ye na do ye sister we say awurade adane ho adi a kire me se me ye na do ye awurade na ye nyame ma o ye nyina ye ne ya soma awurade apupuru wi ase awurade ni mo wa ho kire awurade ni mo wa ho kire obi beka se evangelist na me ho kire me kom de me nese man kana me wuto dem we enya bone wo betima ka kire wo nua se ne ho kire omo wa ne niema bibia ni fie ni nyame som de wo som nyame wo no kuremu no obehu sampa wo ho kire na de ode aye ni business ne de Bible say
Wona opese odi nyamsom patena se bobra nyina wieye brem ye betan won na nipa bone ne asisifo ebekọ won anim ewo won bone mu nipa bone ne asisifo to mo jeje nkrofo sika no mbekọ so ajeche na wieye no Bible say wieye no obeye mmobo wieye no obeka se me hunu yanka enso na ye dey akachi me hunu yanka enso na ye dey akachi na ye late yami ani na ho yami ani enna ho ewo ye Kristo soma kwantu emu yami ani enna ho no yami ani enna ho ye Kristo soma kwantu nya saa ye ne yakoma mu na ada ye ne yakoma mu na ada ba hihye nkoma jeje nkrofo sika di hallelujah Tiere Acts 20:29 no osomafo Paul kan asem bi ho Acts 20:29 Oba so wa share message no ema wunua ene topic no use your hands in doing something fa won say adwuma emfa wunua wo aburochire nya wo target emfa wo brother na wo sit down wo ho a otiga na honom no enya wo target Acts 20:29 onya bi ma wa no waje onya bi ama wa enya kadan Acts 20:29 wose na minim se me koro achire no mpataku bone beba be hyemu a orenye nwankuo no kwa hallelujah nso muala mu hallelujah mekenkan wose na minim se me koro achire no mpataku bone beba be hyemu a orenye nwankuo no kwa nso muala mu nipa be sore a obeka nkontompo sam de atwe asuafo no adi wonachi enti monwan monkai semfie miensani anadwone awia manya mu biara afutuo ni suo mu da won se afutuo na afutuo no wanwa nipa bebele ne tufo sa blante sore kopa adwumaye ababawa sore kopa adwumaye nipa bebele ne tufo enti no osomafo Paul se minim se me kura akire no pataku bone beba behyemu a orenya nwankuo no nanso wate pataku bone beba behyemu a obesore di kontompo aba behyehyem pataku bone beba behyemu pataku bone eba behyenya medwuma nim ama adwuma no aye denti Yesu Kristo ka kire suafo nsa mesoma mo se nwa akọ pataku funfini munya ni tie na munya bokọ se muburo na mohwe mo ho onipa Matthew chapter 10 verse 5 to 11 no na monhwa mo ho ye wonipa ho momfa akontuboto na sikaboto na emmo adwuma ye ni aduane ye da efato anka se adwuma ye ni akatu afata no obi a woji wakatu awa asasi so no heaven honum wo ye empty woni hwe wo oso adwuma ye ni aduane ye da efata na kire se ni obedi na awrade ma ne moda me brother Kennedy osai awrade nshira pa obaso wa share message no nti osoma for Paul wose fie miensan anopa awia mede afutuo na mede mam anopa awia da bia emre bi evangelist bia na mene nam Ghana wose nyame se wonya adwuma na me se is a lie obua catch them direct nyame se wonya adwuma na me se no obua enti me chinchini ya kope store bi man se onko tena no na nipa no entua naka go ya no se stella na ho hyehye no Sister Rebecca, Eradin Shrapa, Papa Rebecca, Eradin Shrapa. Was in a washing in Yameso one year jumo, and I may catch them and say, Waboa. I am a kumuna da, and a catch a wake crab on some cramagina open a chin country was a near Juma. Tibble ye lazy, oh, Christo summoning. There was so for baby, my share see what Christo summoning because of laziness, a quadruanty. Sunday to Saturday, Nina, miracle service. One service, dear service. That be 24 hours ni nyina no. Monday to Saturday ni nyina what ya Sunday. Ono so pursue di. And I may breakthrough. I preach the breakthrough. I may breakthrough. Onya adwuma ne de you can be a breakthrough. Won't me anya obi a what di because we are lazy. Enkrofo akọ no wo hyefie na wo didi da. Awie ye no na ba ye mobo. Evangelist ne ye na nyame se ma me nya adwuma me se nyame so na da. Ono ma na ne okọ nkran kopa adwuma ye ene o ya atoka. Nso obi ama na ka wo twi a wato
aka krebe no watwi awie as they say wo san be wale wo han dan wo ya adwuma se si a me kasa yi enti sa wo de obi be ye wo target ya nipa no wo moa wo nyame na be ka nipa na koma ama na boa wo Bible say no men ka obi ode ne ho to nipa so ti osomafo Paul say ye bread ye nsa ye adwuma ne anya bi dia ye de ama obi odi hia ye anya bi dia ma obi o ye de odi hia tu dia ye target say wo nya adwuma de a wo boa e wakoma mu na da obonsam kura ka okasa kire David say onko kan Israel na kire say bonsam nyame a oni David na ma okasa oyi ne ho adi kire na no pa wie nwumre wa se wo timi bonsam timi akon wa amfere no akokasa kire na enya wo ti Bible say bre bia o ho ma ne bre adwuma wo ne bre owuo wo ne bre areho wo ne bre awo wo ne bre bibi bia wo ne mre wo ye lazy dodo Matthew 10 verse 5 men kan ho kakra na no wosoma suafo yentie Matthew chapter 10 verse 5 Oba so share message no ema wunia Matthew chapter 10 verse 5 wo say no friend asuafo me famfiri wine no friend asuafo dum yenu no bai na wo ma ho fi so tumi se wontu won na wonsa nyare wane ahomre nyina na asomafo dum yenu ni dinie di odi kan di Simon ofre no Petro ni nua Andra Yakubu a wo Yesebedi oba no ne nua Yohani Filipo ne Bartolomeo Toma ne tujini Matthew no Alpha ba Jacob Alpha ba Yakubu ne Tadio Simon ofre no Kena Simon ofrike na ne Judas Iscariot oyi no mai no na dum yenu na Yesu soma won share won say monko Hallelujah. Suma won share won say monko amanaman kwan so na nso monhye Samaria kuro biara mu na embo monko Israel fie nwan wayera ne nchenko na monko ka se osoro ahinie na ben monko ka se osoro ahinie na yedai aben na yenkasa na yema no Obonsam wo Bible say oba na nitie mu maame Evangelist Collins Eradin Shra papa Evangelist bonsam ba na nitie mu obem wa dane topic no obema wa dane topic no oba na nitie mu oba no anitie mu wo se mo kwa monko ka se monsa kira madwene na osoro ahinie na ben monsa yarefo yade munyane awufo mumakwatafo ho mfi muntu ahonhombone munyana no kwa monfa makwa ede ne ye chaade ene de ne ye koko sticker abula munsuo me writing nyina koko sticker abula munsuo calendar bundles mopa bundles abaifo nkun abaifo koko ni nyina ye cash o eye no kwasempa na prempe erade nhira papa God bless you too eye no kwasempa papa sa ne ma nyina ye sika o business ne ye hallelujah eti say yamfa yansa anya dwuma dia na ne sa ne ma we ne bedi akire sa ne ma we ene ye de baba be ka Kristo som na ho ti abrantia na sofudie nyina wodi nyina ne se obe prosper Bible say me na me mo obi ye ohia ni na mo obi ye defo Haggai chapter 2 no me na mo obi di ye na mo obi soso enti na chete ye wo hia fo ho ye wo defo soso wo sa obi o ye defo na ho be kire na obe boa ni nua kosia kokko mi wura kura fi ye God bless you nana prempe kosia kokko nyina atua abura mu nsuo hallelujah onza sankrofo nyina ye business yo mi nua bare mana na Kwame Kantanka yete won kan che papa Eradi Shra pa Tachua Christiana God bless you my sister God bless you too hallelujah abura mu nsuo saa ne ma ni nyina ye nkrofo a ye mpebrente won nkrofo bebre ho mu ho dene a ombe ye nyamedwuma na ombetima san ye omwadwuma ye de aka ho enso so no mu nyina ya ye omu bodyguards yo atrofo adifo no bebre ye omu bodyguards ena omu nam na odidi omu achi nti hu na nofo asatie ni abrante o the Bible say for wa ho den ye de emma en for wa ho den ni nsem hu na chi for wa ho den ye adwuma pa na wani obi ebi de aida ama de odi hia eni pampa bre eni papa sere opese okodi okwa anu akọ ai mi obi ni mu ho na nyame se me mra rebren obofo ho oboa wo wini se wo sha pamase wo wini se tumi na obi ni ye adwuma na mfira wurade wo wini se tumi na rebren obofo de ye adwuma na mfira wurade na emom sika ode ma wudi nti no
Why you so about woman? No, when you want to over woman, Bema Jesus Christ. When you're watching it, so about woman, Bema Jesus Christ. Hallelujah. Unipenya we are singing an ocean in a car. And for so obeying a winya. And for so obeying. And a winya. Now, dear Nenny Pampo, and the best salmon a car. A dear Brian Brain, you never grow home. A better walk. Brian Brain, no. A Juma, you see, and Nina, when you better walk. But tell you obey a bit more cano cre. I'm a won't quiet as Zano. And into the Bible, see a Juma. And into the Bible, say, I was a Juma. Now, when you be a man, I would do be or that would be here. Net was so. Was saying now, Monju Sika and I get and I call bring my boss room. Pate, will be a Timashi Sika, the atol land, the sea dying. So for 2 billion Dana consume. Unya Jumo. If you say rather for when your Juma that 2 billion that will consume, will be a janka, will be a Kunanina. What sereno? Who first scan away? Not that I may show social media, and I am a hope. The other boss of me a billionaires, our Ghana. I am a hope, papa. And yes, I'll be Anya Sika, yo. And yes, I'll be a D and I will be on Tessa. Nyamijumano, yan shay and I am wrong. Yan am wrong way. In the Bible, me at yes, say you were 2 road on the earth, was as you saw. This is how we're saying, you know what, Benny, evangelist, one cobio, Benny, one cobi. One call Uncle Gigi Nuro be ama me and Yamijumani be. Name why you say, over Kanyamia Sam Nukuremu. Can I saw what can so also the Akatua Batam? And I may penny pa, a betty mamma me penny pa 700. I'll bet me a bar for dear. A branty and a denying a target. I say, Bassa, we are no cow. Oh, yeah, oh, cow, Benny, one cobi. And so no. Nyamia Juma wo ye no akatua wo de abata ho no aye nipa wa kan wo mo se me penipa 20 be manyame be be mamiska enka ne sa opliti wi a correction na obaji a otu wi o motu wi a okọ ba bi nyame betima kan nipa ba popẹ akoma ama ne 50 cedis abetum 100 cedis no de abegum no okọ ne ba bi yami ani na ho Kristo soma kontu yi yami ani enna ho o se free Yohane suboni subesi ne Matthew 11:12. So hini ya ni breso wana wana ni abre ne fa na ni eden so. Ona wana ni abre ne fa na ni eden so. Eya me ya se obi ba ne so obedi sofo. Obe ye Christian obe ye chirechire ni wo evangelist wo ye prophet wo ye chirechire ni a ne message nko ene asuafo ne bo abira. Eya na ya me ya. Ni nyina ye sika o. Boni nyina hini ni sika pa bi ni madi akira yera kwan no wode yawo piye de ewo Bible se nyame so mpa abodwo me yade nya kase ya mfa hwe ma wiase yentumi fa hwe nye de emfiri mu ko yenya azan no ne yemfa yensa anya adwuma ne yenya obi yenya bi dia de amakunani ba no kwasam pa amtachiwa no kwasam yedi ye honhomachi ewo wiase mu yedi nada achi ewo wiase mu yedi nada achi obia pene ho anya Kristo de o obia pese o prosper obia pese o prosper o Kristo sumnim obia mama I saw something the Lord told me na urade atimi abagina wadaka mu wo dem ya pen so de onkonkoro na wote ye mu na edane emede onkonkoro na kasa kire ye o onkonkoro na kasa kire ye enti wa revelation na wose nyankopon di ya wonam Yesu Kristo so e de kire ne nko adifo na wo de nyankopon na obo so obo asase na begina wo dem bra ja zan wate wo de batanya me adwuma no woni begu ase e wo Kristo sumnim woni begu ase e wo Kristo sumnim hallelujah. Second Thessalonians chapter 1 verse 11. 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Yami eni na ho. Yes abonsam no. Bonsam aye kon no. E kasa kire ya dwenim. O ridi ya dwene no. 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Osin so ye bompa ye mamo da se ye nyankopon mu se mo se ofre no na onfa tumi no mamo
onfa tumi ne nya de emma mo ye bompa ye da se ye nyankopon emu onhunu se me nipa we die o se ofre no papa because onya de so ama obi no mo o se ofre no nani mo du o se frɛ no enya sa bio we do hu fole number mpacha on chame 100 Ghana pacha on mame 200 Ghana na da sre na ne body no abranti obon se na betie katikati oya nyamedwuma no so onya dwuma nka ho e basa wo ye na da e basa wo de na da na be na wiase mu e basa e na da e na wo de babo bra wo Kristo sumu mu yo bebre o modi a kira ayira kwan no Bible say o munyina di akire bebre di akire ayira kwan no enkrofo bebre di akire ayira kwan no obi ni mu a modi akire ayira kwan ni nyina ya azan no ye frɛ ye awrade frɛ wɔ no kuremu awrade from Pastor Caleb awrade nhyira papa obaso wa share message no awrade frɛ wɔ mo no kuremu o the moment ya omo ye o madwen sɛ omo ba be prosper the moment ya omo ye o madwen sɛ ye nso so ye odifo ti obeso da ye awrade da bibia di a kyerɛ sɛ obɛbɔ ho mpae no osɔre ya na o kana dwene onye sa obaba ho mpae bi awrade pese o ka bibia da ekyerɛ no oso da ya wo foro popo no kyerɛ sɛ bia me nyame adwuma no liftment wobetimi aye nyame adwuma no tententete onte ase o obebusa ne sof panyini bia ma na te ase ye beto ono kora pese o huri kotra ne sof panyini no o se me awrade ya lift me me o de forward sorry we mu me yan come nhye nti no be careful new pastors no mu ba awieye bremu no wo mu di wo mu hu wachi wo awieye bremu no yemi ani na ho asori bi wo ho no ma repentance kora moso o asori bi wo ho no ma obone a wuti mu no ye moso enkyere wuti wo ya nworo ba wuti asori mu sa na wawu akobonsam gem ye o breakthrough church wo ho the house of breakthrough ye was ansori ne ye da wo ho so one woni an na ho wa wiye bremu ansua nyame asem antena se ansua nyame asem hwe asuafo no Simon Bartholomew Matthew Alpha Bajo Yakubu ani Yohani asuafo na ba ye nyina no wan na de na da si ho wan na ye abuatu abura mu nsuo wan na to kosua kokko enti obi adwuma wo ye na adwuma ne anya papa kosua kokko no oton wo fa ura shop a saburo so oil ye ton bi abese 10 Ghana was 15 Ghana no ma sofo dia jo 10 million ya ma sofo dia jo dia mi ame papa bi evangelist panyini pa o papa panyini oye ya o se ontia ponti no de wakọ afaka ko Ebenezer ho Ebenezer wakoto saburo so oil ene o se de ba ko ma 3 million no se da ni e de ba ko ma 3 million na dia adwuma na wo ye dia adwuma na wo ye Bible say emfa yensanya adwuma Efeso ni anya bidia ye da ama obi o ye da odi hia ti nipa bi ti wiase na o se wonya adwuma wo ye laziness ya kom na be kun brother e kom be kun na wo ye de no ma ena woni do ena nipa o mu wo wiase mu de Kristo ni o mo hwehwe o mo nko mo de oni do no sabi nipa na wo kase oni do no no onya kwata wo na so nya kwata obi ade ne se ye adwuma ba wo se wo de wo nya adwuma onya adwuma de akom na bekun se na Bible kan se obi onya adwuma no akom bekun no obi onya adwuma no eni kwase odidi na tese wo yefunu bada mpan awon sa ye adwuma ne ja sansam na wo kan no oni do na de ande na nipa we kwa brochu amaboa me na oni do odi nipa na odi nipa na nam wi aso odi nipa na targets brother mo ni na ho wate Mami Rose Mensa erade nhyira papa wo ba so share message no Ntuwe Galatians 6:10 na wasemo mayenya nipa nyina yie enkanka wona wo ye gidie fiefo enkanka Christopher a omo ye disable omo ho kire wo mo Christopher a omo ho kire wo mo a omo ni bie omo ni nane agya wasemo mayenya nipa nyina yie enkanka wona wo ye gidie ne fiefo pinya nipa bi akwa na ye ona doye hallelujah de woni bie de ho kire no de woni de ne nane ne nsa gu no ho osowa ose adwuma nya bi da wai se ko betima discreet utin sa brother wo betima ye soldier ose no school no so won ko se adwuma ko so wonye
na wonya ne sa zan na de bebam ana me hwe call no kra na me hu se enyame oboa oni se soja no ya Ghana adwuma no kɔ anopa no nsia no aponti da bia wo hye adwuma mu nti no onni soja no onye adwuma no aye enti me kasa nyame adwuma wo fa adwuma boni wo fa adwuma papa no ne ya fa awurade aleti abedu samre no na emom no wo fa de ebetima mo wo ye aka no kore no eye wadwuma wo be ye aka ho adwuma wo be ye Pastor Caleb already enshira pa God bless you too. Don't be a laziness. Brother name pedjuma, sister name pedjuma. And you Proverbs chapter 13 verse 25 now. Was what in any bedi amane krani aje na bone for your fru bedam pine. Obi of fru ceiling. Obi a wodi bone. Obi di besiwa no so awia. Da e bia di tuo begu mfimu obeye mobo. Bible said that how many person who pray kun ewu na chi no atamwo eda ho ma wo na chi be face judgment enti na Bible said di no kure koduru owuom na mema wo enkwagye abotire di no kure ekoduru owuom na mema wo enkwagye abotire di se obetima ya saade na enfo ahoden enhye ho ema yenkasa wani wurofro enfo wade ahoden entena enna oso okwadwofo da be na be sori afiri wundam okwadwofo contact ya che ko sua na akwan okwadwofo contact ya nchan ko sua na akwan brother ni imsa burochire na ne brother ne ede ne ba no sika ne gugu fom ne brother ne sisa sika wo fom nti no opere no obeduru ya na tin ne so obeduru higher last chance ti ro ho ye adwuma no yire wo ho entwitwa bi enom nsa bi wo de ne ho akobɔ anwro bese omo Europe ho no no ena wawe nsa saa sei Bible say fansa de ma de wasei to Proverbs 20 na o se nsa yo fedi for nsa de yetokwa penny obi otom ntentan wo nim nyansa nti wo America ho ana busua ko nyina nse o ye bibi de abafie wa bro aye bodamfo no nam ho because obi e kwa adwuma ana wono de otifie ana wono de wo bro joto no de ani dwankobia ntu ya Isaiah ngoma na wo se wisie afiri ne hwenu tokurom jasna mafiri na numu eba wisie afiri ne hwenu tokurom enipa mpebere wo Kristo sumu no enipa mpese wo beti pains e wo no widiem enipa empese obeti pains e wo no widiem hallelujah yebetimi aka nokore yebetimi ye nyamedwuma ni yi a ejina me no mi enu so ya hofama enye wadwen se Yesu din no emfaso wom enye wadwen se ye be frɛ me man of God no nko ade menya bibia di enti me ba be didi ho akɔ enye wadwen sa ena ada wo mu brother ena ada e wo mu wo woni msa wo papa sofo na wona nenam no odi ni din edidi udi ni din esresre niema oyi u picture free social media ho ana ado no ni picture atoso ana odi ni din esresre ade awrade hu mmobo pa adwuma na wonye ni ntia adwuma na wonye ni ntia adwuma no a wonye ni ntia fa wonsa ye adwuma no wanye obi ayede onya bidia ma obi oyede odi hia hallelujah your last verse no ebre no ayebre your last verse ni be yi no wo ebe yi ni Philippians 1:14 Philippians chapter 1 already so be share message no Sister Elizabeth already shira pa sa wa bedwone ye hu wa oba so wa share ma wonua Philippians awieye bremu ese ya kan okora kire nipa awieye bremu se na ebe ya wonani ebeda ho wo awieye bremu ebejai asresre no wo awieye bremu wo yo this year prekope brother no ne bra wa kontuo mu o mani sika na no wadi
or send it 10 million man and what you send 5 million man and you did that be over 9 hours and a target because he said over free we are seeing and yes how crowd catch our brother and some knows he can't fire Juma. Sunny Bay also saw no that channel. Oh, I also then you be the idea bois of furo. Philippians chapter 1 verse 14 to 17. Hallelujah. Ose anuanom mumu pii nam anuanom no mu wose anuanom anu pii nam Awurade Yesu Kristo anim de wonani ato ne mpokire so a aye nam aboroso a Onyankopɔn asɛm a onsuro bebre ade woni ayede ato pom mpokire so nkronkro cheze ore Bible na ti a nkronkro a osomafo Paul efa so nyina kan Nyame asɛm no owie ye no wɔsan de nsa ba ye adwuma sɛ ye de ho ye nsa na wo ama nipa enti bebre kura evangelist fo bebre ho no wode wonani ato pom mpokire so o kan Nyame asɛm na wonsuro oya den ya nam o kan Awurade asɛm na wode nam ye ne akokoduro na eka wonsuro ne binom wo ho anitan ne atutupe nti na oka Kristo ho asɛm di wate obi wo ho anitan wo no obi ya ka den oponyini Nicholas wasan ba biem Awurade nhyira pa wate binom wo anitan ne atutupe nti na oka Kristo ho asɛm di na anso ofoforo wo ho a wode ani sonso na eka ebinom firi odom ene bo Kristo di wo do Awurade Yesu Kristo na sanua ne na sempa na sem kan wo do enti wo kan Nyame asɛm na ye ne de hallelujah na ni enti Bible say ebra osomafo ekɔ nkronkron so kan Nyame asɛm no wo Bible describe so osomafo Paul ani bagi ye na Awurade Yesu Kristo asankam ti na ye ne de enti ebinim firi odom na kan Nyame asɛm ade kyire nipa sa nkrofo no mu nkyinkyima manfo sensi kan ni sika o mu nkyinkyima manfo amanfo nsa say ye sika firi nipa no wo hye so omo anya bi da wo say ebinim firi atutupem nti na oka Kristo ho asɛm de na so ofoforo ho a wo de ani sonso na eka ebinim firi odom efise wonim sa asɛmpa na ho ye nti na meda ebinim firi ntɔkwakon mu na obo Kristo din efise anya na kronkron so ebinim firi ntɔkwakon mu ntɔkwa na odi bo Kristo din ono obi ya ka den ntɔkwakon o obi firi ntɔkwakon mu na bo Kristo din akom din nti a won pese obeye adwuma nti no ofiri ntɔkwakon na bo Kristo din na omuni do ewiase wan ni do Kristo fo kora mo abo mo ho ene ye mo abo ayen ene na obenya sponsorship ya dene ofiri ntɔkwakon mu so wanka sanka obetima sponsor wo hu brother mame ye ne ekɔ radio so nyina na ye ne etua wo ye ne ya kambo mini mikuru ye kambo mini etua ne ye so ye bi so ayede abo afoforo hallelujah tu so obetimi abo nyamedwuma no wo a wo ka no obetimi abo endi wo se biri firi ntɔkwakon mu ne bo Kristo din ebinum firi ntɔkwapem mu no bo Kristo din efise anya ne kronkron so na embom osusu se wode ahohia beka mempokyere ho hallelujah osomafo po etuyafo oyeye blem ose yemfa yensa nya adwuma na nya bibi dia de ama obi oyede odi hia menua fa wonsa ye adwuma wate enna ne sresrefo da wonim nya duru esansa wo ye odehie bi na atɔwo onya akoa ewiasema ne de yemfa eni kwase ye de ye ho eye se wiasema no Bible say summa no monim nyansa o wo ye han ba no e ma ye nya sa nkrofo no yemfa ye nani ento Bible say ye odehie de a na ne ade bia wo ne brese se ye ebra wo ho ma adwuma ebra wo ho ma sika ebra wo ho ma nyame adwuma ebra wo ho ma bibibia fa wonsa ye adwuma brother ja sresre no evangelist ja sresre no sofo ja na da no ja bura mu nsuo ne ko sua kokko na wo ton no ja baifo nku na wo ton no na ka nyame asam no kuremu efa kira foforo young prophet ya wasi so mihuwe wonhunu hye kanyame asam no we read John chapter 3 verse 34 no say de Nyankopon asoma no kanyame asam o kanyame adwene de kire nipa o kanyame asam ade kire nipa de Nyankopon asoma no kanyame asam de Nyankopon asoma no na da anini mu o na da anini mu de Nyankopon asoma no
o manani ya din wo Kristo soma kwantu yi mu de Nyankopon asoma no no nye mi huwe bitimi ya na obi de sekan akone ma no akotwitwa no nansan sofu bi a brother bi okotwitwa ne maame otwitwa ne pasa nyame adwuma no kuransa wonye obi a wo wisdom wo hunhumani wo wisdom se nyame adwuma no nyansa enka ho a oboa utumi nye nyame adwuma no da hallelujah wasi de Nyankopon asoma no no oka nyame asem Okanyami asem. To 2 Peter chapter 1 verse 19 na ewo hono. Hallelujah. De Nyankopon asoma no no okanyami asem. So obi pese odi machi a ompa ne ho achi. Na wo mama samua no so daa no na oni machi. Hallelujah. Na oni machi. Ninu ya yamfe ye honto asafo awurade so yie. Ma ye nya sika ni bre. Na da ewdie na ye agi ne wo wiase mu. Jisi ya charge obi ansa na bompa ya ma no jisi ya charge obi ansa na sofo aba be hu no jisi ya charge obi ansa na wako hu sofo yemi ani enna ho ewo ye Kristo sumo mu Awurade nhira mu nyina evangelist te won kan chepa mefro. God bless you evangelist Kosi Japan. Awurade nhira papa Awurade nhira mu nyina Mama be John Evangelist Adwoye Boa, God bless you too. Pastor Caleb Awurade nhira. Mama Tachiwa Christiana Awurade nhira papa. Elizabeth Awurade nhira. Elizabeth Awurade nhira pa. God bless you all. Ekasi ebobodi na prempe. Evangelist Chorus Amankwa Awurade nhira pa. Evangelist Nanaya obe John ye. Sister Rebecca obe John ye. Awurade nhira mo baby amowo. Awurade nhira mo pa. Yes Sister Vivian Boatin Awurade nhira pa. Why late? Ya dey asam na ba wiye. Ya topic ni ye use your hands in doing something. Yemfa yensa nya adwuma. Yemfa yensa nya adwuma. Enye say ababa wani ye adwuma wo Ghana obi or filling station. Bosome so ni sika bi akra bi a base 6 million 5 million. Na busuafo nyina agina na so. Abarantia na beti katikati yesa onso ko ye adwuma no de wale hwe na yele ne mma no. Na ono nso ababa gi sika ni nyina. Yemfa yensa nya adwuma na enye obi ayede. Yenya bi dia ayede ama obi odi hia. Awurade nhira mu nyina oba so a share message no efama afoforo. Awurade nhira mu. Ya kramo ye bompa ye Nyankopon ye da wase tumi nyina wura ye hye wani munyam wa asama ba o se osomafo pod ne ho ye nsanna ho ma ye ne aye ba se yemfa ye nsanye adwuma pa ne nya bidia ye da ama de odi hia Awurade enipa mpebre wa wieye bremu ye so se boa yen ema wa asam ne nto yakoma so boa yen ne anane sresrefo Awurade boa yen ne yehunu wa asem ahintasa ne fa mo ye bra ye tumi de yensa ye adwuma wo no koremu ye hyewdi nkonkoro ne monyam wo Yesu Kristo di nti amen Awurade nhira mu nyina yakra mu